হেড হেড ছিল কল এবং এটা হেড। টসে জয়লাভ করেছে। ব্যাটিং ফার্স্ট। পরিবর্তন থাকছে এই ম্যাচের জন্য। আমাদের সেম টিম আছে, কোনো চেঞ্জেস নেই এই টিমে, সেম টিম। মেসেজ ফর দ্য সাপোর্টার্স। সাপোর্টার মেসেজ এইটাই কি সবাই চাই কি ফাইনালে উঠি, চেষ্টা করব ভালো খেলার আর ফাইনালে ওঠার চেষ্টা করব। বেস্ট অফ লাক ফর দ্য ম্যাচ। পিকুর সঙ্গে সুমন্ত। অন্যদিকে পিকু এখন টসে জিতে সরোজ প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখানে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে। তো সেমিফাইনাল ম্যাচ, একটা বড় ম্যাচ, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সিদ্ধান্ত। টস কি ম্যাটার করে গেল খুব একটা? না, কোনো ম্যাটার করেনি, আমরা ফিল্ডিং করতাম। তো প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত ছিল এবং প্রথমে সেটাই পাওয়া গেছে। এই লড়াই শেষ লড়াই হতে পারে, আবার এই লড়াই হয়ে যেতে পারে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই। তো সব মিলিয়ে একটা চাপা টেনশন কি কাজ করছে এখানে? সেরকম কোনো টেনশন নেই, চেষ্টা করো ভালো পারফরমেন্স করার, খেলায় হার জিত আছে, যদি ভালো খেলে জিতবো, খারাপ খেলে হারবো, কোনো টেনশন নেই। তো ধন্যবাদ। দুর্গাপুর অপেক্ষা করছে এই মুহূর্তে সেরা লড়াই দেখার, অপেক্ষা করছে সারা বাংলা, সারা ভারতবর্ষ সেরা লড়াই দেখার। এডিএস কনস্ট্রাকশন এবং ক্লাব ইন্দিরার মধ্যে। ক্লাব ইন্দিরার ক্যাপ্টেন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অর্থাৎ প্রথমে ফিল্ডিং করবে এডিএস কনস্ট্রাকশন। সো দুর্দান্ত একটা মুহূর্ত হতে চলেছে আমাদের প্রত্যেকের জন্য, একটা মেগা ম্যাচ, ফার্স্ট সেমিফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট। এবং বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমরা দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় কমিটি, ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বার্স, প্রত্যেকে থ্যাঙ্কস জানাই, যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার আমাদের সবার জন্য উপহার দিয়েছে। এবং প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচের লাইভ অ্যাকশন নিয়ে আমরা ফিরে যাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে। ক্লাব ইন্দিরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমরা সমস্ত টিমের ওনারদের, পাশাপাশি আমাদের জার্সি যারা স্পন্সর করেছেন সমস্ত স্পন্সর, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের থ্যাঙ্কস থাকবে। ধন্যবাদ জানতে চাইবো ইউনাইটেড কোল ক্যারিয়ার, জয়মা চণ্ডী ট্রান্সপোর্ট, নীলকান্ত মাইনিং, কেশব বিল্ডকন, আরিত্রাস, বিনায়ক ইনফ্রা, দুর্গাপুর ফ্রেট টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেড, দে গ্রুপ, বিদিশা নিকেতন, জুয়েলারি গার্ডেন, আলমভাই চিকেন, রেডিও পার্টনার রেড এফএম 93.5, ইভেন্ট পার্টনার ইউফোরিয়া ম্যানেজমেন্ট, ব্রডকাস্টিং পার্টনার 70/70 স্পোর্টস। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। একই সাথে এ ম্যাচ একদিকে ক্যাপিটাল মিডিয়া, এডিএস কনস্ট্রাকশন, অন্যদিকে এনএন কনস্ট্রাকশন, ক্লাব ইন্দিরা। মঞ্চে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন ক্লাব ইন্দিরার ওনার, ইউথ আইকন অফ পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েলকাম টু দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাস, মিস্টার সুপ্রকাশ গিরি। এবং এডিএস কনস্ট্রাকশন ওনার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা, তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, লাইভ স্ট্রিমিং এ চোখ রেখেছেন। থ্যাঙ্কস টু মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা, নাম নেই ব্র্যান্ড হ্যাঁ।
তো আমরা কমেন্ট্রি বক্সে ফিরবো দুটো দল যারা সারা মরশুম জুড়ে বাংলা দাপিয়েছে। আরো একবার দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশের লড়াইয়ে নামবে। তবে তার আগে ধন্যবাদ এমএস দেবদুলাল বিশ্বাস হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, ইউজেজেএন ট্রাস্ট, দত্ত হিরো, ফরচুন ইনফ্রা, আইটেক, ব্লু অনিক্স, সিটিজেন হসপিটাল, বিধান স্কুল, এনএন কনস্ট্রাকশন, অ্যাকোয়া রিপল, ধন্যবাদ ক্যাপিটাল মিডিয়া আশিয়ানা, শ্যাম ট্রান্সপোর্ট, মনীষিকা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড, লাইফ কেয়ার হসপিটাল। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ জানিয়েই আমরা এগিয়ে যাব প্রথম সেমিফাইনালের দিকে। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি ক্লাব ইন্দিরা, যাদের ক্যাপ্টেন সরোজ ঘরের মাঠে টসে জয়লাভ করেই কিন্তু প্রথমেই ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তটা জানিয়েছিল। আর প্রারম্ভিক দুই ব্যাটার তারা অলরেডি মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেছে। স্বাগতম সমরেশ দা, অলরেডি দুই ওপেনার তারা কিন্তু 22 গজে প্রবেশ করে গেছে। একেবারেই সুমন্ত, স্বাগত জানাচ্ছি আমরা সমস্ত দর্শকদের যারা টেনিস ক্রিকেট ভালোবাসেন। কমেন্ট্রি বক্স থেকে প্রত্যেকের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় কমিটির আয়োজনে এবং হেমন্ত বানিয়েল ওনার বিশেষ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ সিজন 1 প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। লিগ স্টেজে কামব্যাক করা জায়গা ছিল সুমন্ত, এখানে নকআউট স্টেজ। আর সেমিফাইনাল ম্যাচ মানে নিঃসন্দেহে সেটা আলাদা মাত্রা বহন রাখে এবং সেখান থেকে প্রথম দল হিসেবে কারা পৌঁছবে ফাইনালে সেই লড়াইটা শুরু হচ্ছে 22 গজে। 8 ওভারের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই টস পর্ব সম্পন্ন হয়েছে এবং টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব ইন্দিরা। তো সমরেশ দা, এখানে প্রথম দিন থেকে যে সমস্যাগুলো ছিল, হঠাৎ করেই বড় মাঠ, নতুন বলের আগমন, ফুলটস বলের আগমন হয়েছিল, সে জায়গায় অ্যাডজাস্ট করতে টাইম লেগেছিল এবং লিগ কাম নকআউট ফরম্যাটের খেলা ছিল। তো দল পা পিছলে পড়লেও আবারও উঠে দাঁড়ানোর একটা সুযোগ ছিল। তবে এবার যে কথাটা তুমি বলছিলে, এখান থেকে কিন্তু একবার পিছিয়ে পড়লে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। একেবারেই সেই কথাটা আরও একবার বলবো সুমন্ত, যেটা সচরাচর বলে থাকি, ডোমেস্টিক হোক কিংবা আন্তর্জাতিক যে কোনো টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচ মানে সেটা একটা আলাদা মাত্রা বহন করে। আর সেটা যদি হয় এখানে বিগ ব্যাশ ধামাকা দুর্গাপুর, নিঃসন্দেহে একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, ইলেকট্রিফাইং অ্যাটমসফিয়ার থাকবে এবং দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেখো বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের এই মরশুমে প্রচুর বার এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছে। তো নিজেরা একে অপরকে ভালো করে জানে কোথায় ত্রুটি রয়েছে, বিপক্ষের কোনটা অ্যাডভান্টেজ, কোন জায়গায় বল রাখতে হবে, কোন জায়গায় বল না রাখলে ভালো হবে, সবটাই নিজেরা জানেন। এবং সেদিক থেকে এখানে আমি বলবো বড় ম্যাচের স্নায়ুর চাপটা নিতে হবে, একটা নতুন দিন তোমার জন্য এবং সেই দিনে তোমাকে বেস্ট এফোর্টটা দিতে হবে সুমন্ত। একদমই সেরা মঞ্চ প্রস্তুত এবং মঞ্চ আহ্বান জানাচ্ছে এখানে আগামীর নায়ককে হয়ে উঠবে তাদেরকে। তো দেখতে হবে লড়াইটা অনেক কঠিন এবং তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যেই নিজের সেরাটাও কিন্তু উজাড় করে দিতে হবে। ওদিকে কিরণ পাওয়ার এবং জগৎ সরকারকে পাঠানো হয়েছে ওপেনিং প্লেয়ার হিসেবে। তো সমরেশ দা, দুই ওপেনার যারা এসেছে ব্যাটিং করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি লেফটি রাইটি কম্বিনেশন রয়েছে, মাঠের মধ্যে সমন্বয় রয়েছে, একদিকে জগৎ সরকার, অন্যদিকে কিরণ পাওয়ার। এবং তুমি দেখো সুমন্ত, কিরণ পাওয়ার যে ছন্দে এ মরশুমে ব্যাট করছে সেটা নিঃসন্দেহে তার সমর্থকদের এবং দলের ডাগআউটকে খুশি করবে। হ্যালো সুমন্ত দা, আমরা এই মুহূর্তে শিশু প্রকাশ গিরি ওনাকে একটু সম্বর্ধনা দেব, তো তুমি একটু মঞ্চে চলে আসো। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ, 8 ওভারের খেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং ন্যূনতম 5 জন বোলার ব্যবহার করতে হবে। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, একদিকে জগৎ সরকার, অন্যদিকে কিরণ পাওয়ার। বল হাতে আকাশ তেওয়াটিয়া।
দ্য ম্যান ফ্রম গাজিয়াবাদ। অন্যদিকে মুম্বাইয়ের বড় নাম কিরণ পাওয়ার। প্রথম বল, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। অনেকটা বাইরে ছিল অফ স্টাম্পের, খেলার চেষ্টা অন্তত দেখাননি এখানে কিরণ পাওয়ার। সম্ভবত অনফিল্ড আম্পায়ার্স বলটা হাতে নিলেন। ওদিকে সমরস্তা আমরা মূল মঞ্চে ফিরবো এই মুহূর্তে, কারণ মঞ্চ আলোকিত করে রয়েছেন আমাদের মধ্যে মেদিনীপুরের যুব আইকন এবং সারা যুব সমাজকে যে ডাকটা দিয়েছেন সবুজ মাঠে ফিরতে হবে এবং এই সবুজ মাঠের ছোঁয়াতেই আরও একবার সমাজ সবুজ হয়ে উঠুক, এই বার্তাটাও রয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা ওনাকে এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে সংবর্ধিত করতে চাইব। আমাদেরই একজন, এবং আমি অনুরোধ করব, আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সম্মানীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী দীপঙ্কর লাহা মহোদয়। আমি স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের মধ্যে উপস্থিত সম্মানীয় শ্রী সুপ্রকাশ গিরি মহাশয়কে আমাদের মধ্যে বরণ করে নেওয়ার জন্য। স্মারক সম্মান রয়েছে উত্তরীয়। তো আমাদেরই একজন ক্লাব সমন্বয়, আপনি আমি আমরা সবাই মিলে একসাথে একটা দীর্ঘ পথ চলা এবং ধীরে ধীরে আমরা ফাইনালের দিনে এসে উপস্থিত হয়েছি। তো গ্লোরিয়াস মোমেন্ট আমাদের প্রত্যেকের জন্য। একই সাথে স্যারকে ধন্যবাদ সুদূর মেদিনীপুর থেকে আজকে দুর্গাপুরের এই টুর্নামেন্টে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমরা আবারও কমেন্ট্রি বক্সে ফিরে যাব সমরেশ দা। তো নো বলের সংকেত, ফ্রি হিট। কিরণ পাওয়ার লং অফ অঞ্চলের উপর দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে। তো আমরা প্রতীক্ষা করব সিদ্ধান্তের, ওভার বাউন্ডারি নাকি বাউন্ডারি, কি সিদ্ধান্ত আসবে। কানেকশনটা ভারী সুন্দর ছিল এবং সিদ্ধান্ত এলো এটা দুর্গাপুর ধামাকা, বিগ ব্যাস, ওভার বাউন্ডারি। কিরণ পাওয়ারের ব্যাট থেকে একটা ওয়েল কানেক্টেড শট। ফ্রি হিটের বলটাকে দুর্দান্তভাবে ইউটিলাইজ করলেন কিরণ পাওয়ার। 7 রানে পৌঁছে গেল দল। এখানে জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা, ফুটওয়ার্কটা ততটা ভালো ছিল না। ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, বল সরাসরি উইকেট রক্ষকের দস্তানা, সেখান থেকে ফেরত যাচ্ছে আকাশ তেওয়াটিয়ার কাছে। প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে। লাইভ আসছে শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম থেকে। সিজন 1 দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। পরের বল তেওয়াটিয়া গতিতে হেরফের করলেন এখানে। শেষ মুহূর্তে ব্যাটটাকে সরিয়ে আনলেন বলের লাইন থেকে কিরণ পাওয়ার। বিপদের অশনি সংকেত ছিল। স্লিপে দুজন খেলোয়াড় রয়েছেন, ঘালিতে রয়েছেন খেলোয়াড়। তো নিঃসন্দেহে ব্যাটাররা চাইবেন প্রথম দুটো ওভার পাওয়ার প্লে, সেখান থেকে যত বেশি সম্ভব হয় রান আনতে। সমত একটা ওভার বাউন্ডারি ইতিমধ্যেই এসছে, যেটা লং অফের উপর দিয়ে কিরণ পাওয়ার বড় শটের জন্য বিখ্যাত এবং সেটার নিদর্শন এই ম্যাচের শুরুর দিকেই দিলেন। তো সমরেশ দা, কিরণ পাওয়ারের জন্য এই টুর্নামেন্ট কিন্তু জানিয়ে রাখবো মোটেও ভালো যায়নি। জগৎ একটা ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিল, একার হাতে দলকে ওই ম্যাচের জয়ের বৈতরণী পার করেছিল। তো কিরণ যে লেভেলের খেলোয়াড়, যে ক্লাসটা রয়েছে, চাইবে সেখান থেকে আজকে এই মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করতে আরও একবার। ওদিকে একটা হোয়াইট বলের সংকেত। একেবারেই সেরা মঞ্চ, আর সেখানে তোমার সেরাটুকু উজাড় করে দিতে হবে। আকাশ তেওয়াটিয়া, পরের বল, এটাও অনেকটা বাইরে যেতে দিলেন। হোয়াইটের সংকেত এসছে অতিরিক্ত ঝুলিতে। আরো একটা রান। সরাসরি সম্প্রচার আসছে 70 স্পোর্টস লাইভের মাধ্যমে ইউটিউবে দুর্গাপুরের শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম থেকে। দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ সিজন 1 প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। একদিকে এডিএস কনস্ট্রাকশন, অন্যদিকে ক্লাব ইন্দিরা কন্টাই। পরের বল আসবে এখানে আকাশ তেওয়াটিয়ার হাত ধরে। এবং আমরা যদি দেখি এই ম্যাচে শুধু নয়, এই টুর্নামেন্টে বোলারদের যে দাপটটা এডিএস কনস্ট্রাকশনের বোলাররা দেখিয়েছে। হিমাংশু জিন্দাল 10টা উইকেট তার নামের পাশে, আকাশ তেওয়াটিয়ার নামের পাশেও কিন্তু 6টা উইকেট রয়েছে। সমরেশ দা, বোঝা যায় কতটা ভালো বোলিং করেছে এখানে রাজু মুখিয়া। যখনই প্রয়োজন হয়েছে উইকেট তুলেছে, কম রানের ওভার দিয়েছে।
তো সব মিলিয়ে বোলিং লাইন আপ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী। একেবারেই সুমন্ত, দেখো রাজু মুখিয়া দুর্দান্ত বল করছেন এবং গতকাল হিমাংশু জিন্দালের আগুন ঝরানো বোলিং স্পেল তোমার স্মরণে থাকবে। তো সবকিছু মিলিয়ে যেখানে আকাশ তেওয়াটিয়ার মতো বোলার রয়েছে তোমার কাছে, হিমাংশু জিন্দাল, রাজু মুখিয়া, তো নিঃসন্দেহে শুরুর দিকে বোলাররা দাপট দেখানোর চেষ্টা করবে। অন্যদিকে দেখো জগৎ, কিরণ পাওয়ার, অনেক বড় নাম, তারাও চেষ্টা করবেন যে ডট বলগুলো খেলছেন শুরুর দিকে, এই ব্যর্থতা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। ডট বলের থেকে সিঙ্গেল খেলা অনেক বেটার। ওদিকে আমরা রিপ্লেতে দেখলাম বল পড়ার পর সুইং করে কিছুটা ভিতরের দিকে এসেছিল। অসাধারণ আকাশ তেওয়াটিয়া, দুটো পাশেই কাট করাতে পারে, আউট এবং ইন দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু বলকে সমান দক্ষতার সাথে বাইরে এবং ভেতরে করতে পারে। একেবারেই অফ কাট লেগ গার্ড দুটোই করানোর ক্ষমতা আছে গাজিয়াবাদের এই খেলোয়াড়ের, এবং লম্বা চওড়া চেহারার জন্য সেটা মধ্যম গতির বোলার কিংবা ফাস্ট বোলারদের সবসময় অ্যাডভান্টেজ দেয় সুমন্ত। তো সাধারণত বাইরে থেকে দেখলে অনেকটাই শান্ত মেজাজের, তবে কোথাও না কোথাও ভেতরে একটা যেন কিলার ইনস্টিংক্ট রয়েছে। অ্যাংরি ইয়াং ম্যান বলা হয় আকাশ তেওয়াটিয়াকে, দ্য ম্যান ফ্রম গাজিয়াবাদ। সামনে কিরণ পাওয়ার, তো সবরেশদা দেখো ওভার বাউন্ডারি এসেছিল, তারপর কিভাবে আকাশ তেওয়াটিয়া এখানে কামব্যাকটা করলো। সব মিলিয়ে প্রথম ওভারে খেলা শেষ। প্রথম ওভার থেকে রান সংখ্যা 9, কোনো উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করেছে এনএন কনস্ট্রাকশন ক্লাব ইন্দিরা। এর মধ্যে সমস্ত বাইকগুলো সরিয়ে নিতে হবে, খুব দ্রুত বাইকগুলো প্রত্যেকে সরিয়ে নেবেন। ভিআইপি গেটের সামনে যারা বাইক রেখেছেন 10 মিনিটের মধ্যে বাইকগুলো সরিয়ে নিন। আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্রেসিডেন্ট দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় মিস্টার সন্দীপ দে, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মিস্টার দীপঙ্কর লাহা, প্রেসিডেন্ট বার অ্যাসোসিয়েশন মিস্টার দেবব্রত সাই, এছাড়াও সমস্ত মেম্বার্স দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় কমিটি। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মিস্টার হেমন্ত বানিয়াল। ওদিকে সোমসিং এর ওভার চলছে। জগৎ সরকার, টাইমিংটা একদম অনবদ্য, উল্লাসে ফেটে পড়ার মতনই টাইমিং, এবং দেখতে পাচ্ছি ড্রেসিং রুম কিন্তু চার্জড আপ। মধ্যে ভিআইপি পাস ছাড়া যারা ঢুকে পড়েছেন, স্ট্রিক্ট অর্ডার প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসছে, দয়া করে আপনারা গ্রাউন্ডটা ছেড়ে দিতে হবে। গ্রাউন্ডের মধ্যে যারা আছেন, ফেন্সিং এর মধ্যে যারা আছেন,
ভিআইপি পাস ছাড়া দয়া করে আপনারা গ্রাউন্ডের বাইরে চলে যাবেন, এটা অনুরোধ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। জগৎ জগৎ এবং জগৎ মাঠে থাকা মানেই কিন্তু রানের ফুলঝুরি হবে। সমরেশদা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে অন দ্য রাইজ ডেলিভারি ছিল, টাইমিংটা কি নিখুঁত, যা বলকে মাঠের সব থেকে দূরত্বতম স্থান, যেটা সব থেকে বড় রাস্তা দিয়েই কিন্তু বের করেছিল মাঠের বাইরে বলকে। এখানে সারপ্রাইজ বাউন্সার ছিল এবং জগৎ কিন্তু নিজেকে সামনে নিয়েছিল, এক্ষেত্রে কোনো ভুল স্ট্রোক খেলার ভাবনা ভাবেনি। আচ্ছা, মাঠের মধ্যে ভিআইপি পাস ছাড়া যারা রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি মাঠটা ছেড়ে দিতে হবে, গ্রিন গ্যালারি থেকে খেলা উপভোগ করুন, কারণ ভলেন্টিয়াররা একটু পরেই কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের কাছে পাস দেখতে চাইবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রত্যেককে পাসটা শো করতে হবে। তাই আপনাদের প্রত্যেককে বলছি যারা মাঠের মধ্যে রয়েছেন বিনা পাসে তাদেরকে মাঠটা আপাতত ছাড়তে হবে, মাঠের ভেতরটা ছাড়তে হবে। ওদিকে আমরা দেখছি খোশ মেজাজে রয়েছেন জেবিএল কান্দ্রা পিরামিটার ফ্রেন্ডস এনএস বয়েজ অন্যতম কর্মকর্তা মিস্টার সুমন চ্যাটার্জি মাঠে প্রবেশ করছেন, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমরা। আসলে সমরেশদা গতকাল থেকে বাড়তি চাপটুকু অমিত সরকার নিচ্ছেন, সে কারণেই সুমনদা আর একটু বেশি রিল্যাক্স মোডে আছেন, আর একটু বেশি খোশ মেজাজে আছেন। অমিত সরকার চাপ নিতে ভালোবাসে বরাবরই, আর এখানে যেহেতু এটা একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম তার চাপ নেওয়ার আনন্দ মজাটাই আলাদা অমিত সরকারের জন্য। চাপ কিন্তু রয়েছে দুই দলের কিড স্পন্সর যারা রয়েছেন, অর্থাৎ ক্যাপিটাল মিডিয়ার কর্ণধার মিস্টার প্রণব রায় এবং এনএন কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার মিস্টার বিক্রম হাজরা। একেবারেই আমরা ম্যাচের শুরুতে দেখছিলাম দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন মিস্টার বিক্রম হাজরা, ওনার অফ এনএন কনস্ট্রাকশন, অন্যদিকে মিস্টার প্রণব রায় ফ্রম TV7। তো সব মিলিয়ে যে শুভেচ্ছাপূর্ণ যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশটা তৈরি হয়েছিল সেটা কেটে গেছে এবং দুটো দল সেরা হওয়ার লড়াইয়ে একদমই সম্মুখ সমরে উপস্থিত হয়েছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই স্কোরিং টিমে, একদিকে রয়েছে সুমন দাস এবং অন্যদিকে মনোজ, প্রত্যেক মুহূর্তে আপডেট দিচ্ছে আমাদের। দ্বিতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে 25 বিনা উইকেটে টসে জয়লাভ করেছিল ক্লাব ইন্দিরা। প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়, 8 ওভারের ম্যাচ এবং শুরু থেকেই দেখো আজকে সকাল থেকে সুমন্ত দর্শকদের আবেগ উৎসাহ উন্মাদনা সবকিছুই চোখে পড়ছে শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে। পুরো মাঠটা যেভাবে সমরেশদা ভরে উঠেছে, কর্মব্যস্ত একটা শহর, তার সমস্ত কর্মব্যস্ততাকে দূরে সরিয়ে রেখে আজকে প্রত্যেকের অভিমুখ। এবং বলতে বলতে দুর্দান্ত একটা শট, এটাও যাবে মাঠের বাইরে, এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে যাবে 6টি রান। হিরোজ স্কোরিং এ রয়েছে অভিজিৎ এবং 70 স্পোর্টসের হয়ে রয়েছে যশ মোহিতে। এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার বিপুল পান্ডুলকার এবং ডন ভাই। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভাইয়া হেমন্ত বানিয়াল। ওদিকে হিমাংশু চিন্দাল বোলিং করার জন্য যাকে নিয়ে আসা হয়েছে, পরের বল, বড় শট খেলার চেষ্টা, বল এখানে সরাসরি চলে গেল
পাওয়ার, তাকে ঘিরে বড় ম্যাচে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল সেটা অন্তত সফল হয়নি। শুরুর দিকে একটা বড় শট এসেছিল লং অফ অঞ্চলের উপর দিয়ে, তারপরে তেমন কোনো বড় শট পাইনি আমরা। এবং মঞ্চে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিস্টার সুপ্রকাশ গিরি, ইউথ আইকন পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, এছাড়াও ডিগনিটারিজ প্রত্যেকে রয়েছেন, মিস্টার বিক্রম হাজরা, মিস্টার প্রণব রায়, থ্যাঙ্কস জানাই মিস্টার সন্দীপ দে, দীপঙ্কর লাহা, हेलो हेलो देवव्रत दादा साई। हेलो हेलो दादा, अनाउंस किया जाए, विक्रम हाजरा जी ने अनाउंस किया है कि उनका कोई भी बैट्समैन अगर 3 छक्के लगातार मारता है तो उनकी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। একেবারে এই মুহূর্তে ঘোষণা এলো ওভার বাউন্ডারির হ্যাট্রিকের জন্য বিক্রম হাজরা ফ্রম এনএন কনস্ট্রাকশন, ওনার পক্ষ থেকে ঘোষণা আসছে 10,000 টাকা পুরস্কার। একটা ঝুঁকিপূর্ণ রান ছিল ওখানে, ডিরেক্ট থ্রো হলে সমরেশ দা বোধহয় আবারও একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো, আরও একটা উইকেটের পতন ঘটে যেতে পারতো। তবে সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে কিছুটা নিশ্চিন্তের বাতাস। জগৎ এবং সরোজ দুই ব্যাটার পার্টনারশিপ করতে হবে। এই মুহূর্তে রান সংখ্যা 32, 1 উইকেটে। একেবারেই তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। পাওয়ার প্লের প্রথম हेलो, দুটো ওভার থেকে 25 हेलो রান সংগৃহীত हेलो হয়েছে। हेलो दादा, और अर्णव दा की तरफ से कोई भी बॉलर अगर 3 विकेट लेता है तो उसको 10,000 रुपए का इनाम फील्डर वाली टीम को मिला जाएगा। हैट्रिक के लिए यस यस তো ঘোষণা আসছে উইকেটের হ্যাট্রিকের জন্য 10,000 টাকা মিস্টার প্রণব রায়ের পক্ষ থেকে, এবং ওভার বাউন্ডারির হ্যাট্রিকের জন্য 10,000 টাকা মিস্টার বিক্রম হাজরার পক্ষ থেকে। ব্যস্ততা রয়েছে, ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছি আমরা। পারভেজ দাও কিন্তু যথেষ্ট ব্যস্ত আজকে, ফাইনাল ডে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন শ্রীলঙ্কান সুপারস্টার, সারা পৃথিবীর বিশ্ব ক্রিকেটকে যিনি তার ব্যাটের দাপটটা দেখিয়েছিলেন। সারা বিশ্ব ক্রিকেট আন্দোলিত হয়েছিল পাওয়ার প্লেতে, তার ব্যাটিং দেখে যে মুগ্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সনৎ জয়সূরিয়া আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। তো এখানে আমরা দেখলাম কানেকশনটা ততটা ভালো হয়নি, তবে একটা রান এসছে জগৎ সরকারের ব্যাট থেকে। এবং শুরুর দিকে যে মেজাজটা আমরা দেখেছিলাম, শুরুতেই একটা বাউন্ডারি, তারপর দুটো ওভার বাউন্ডারি, তো সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে 19 রানে অপরাজিত রয়েছেন জগৎ সরকার। 8টি বল খেলেছেন, 8 বল থেকে 19 রান করে অপরাজিত। সুমন্ত, এই ইনিংসটাকে লম্বা করতে হবে দলের প্রয়োজনে, কারণ তোমার মধ্যে এবিলিটি রয়েছে, তোমার কাছে দল প্রত্যাশা করে, এবং সেই চেষ্টাটা এখানে করছেন প্রিন্স অফ তারকেশ্বর এবং বড় ম্যাচের খেলোয়াড় জগৎ সরকার। हेलो 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 देखिए, आज महामुकाबला। देखिए, एक तरफ 2 टीमें लड़ रही है और स्टेज में 2 महारथी बैठे हुए हैं अपने आप में। एक तरफ अर्णव दा, एक तरफ विक्रम दा। देखिए, यहाँ से भी फूलों की बरसात होती जा रही है। जो भी प्लेयर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैट्समैन की तरफ से विक्रम हजरा जी की तरफ से जो भी 3 छक्के मारेगा 10,000 का इनाम। वही फील्डिंग टीम का कोई भी हैट्रिक लेता है तो अर्णव दा की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। তো সুমন্ত আমাদের সঙ্গে জয়েন করছেন কমেন্ট্রি বক্সে ইয়াসিন মার্চেন্ট। আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি কমেন্ট্রি বক্সে ইয়াসিন মার্চেন্টকে। ওদিকে উনিয়ালকে নিয়ে আসা হয়েছে বোলিং করার জন্য, জগৎ সরকার অন স্ট্রাইক। পড়ার পর একটু কাট করে বাইরের দিকে লেট কাট করার ইচ্ছে ছিল জগৎ সরকারের, সংযোগ ঘটেনি। তো ডট বল দিয়ে শুরু হলো এই ওভার। তো নিশ্চিতভাবে অভিষেক উনিয়াল প্রথম সিজনেই সাড়া ফেলেছেন বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে, এবং যেভাবে ব্লাইন্ড লেন্থের মিশ্রণ এবং ভেরিয়েশনটা তার মধ্যে রয়েছে, বৈচিত্র্য রয়েছে বোলিংয়ে, সেটা বাড়তি উৎসাহ যোগাবে। একই সাথে সমরেশ দা, উনিয়ালকে যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি টুর্নামেন্টগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে, কোথাও না কোথাও ট্রাম্প কার্ড হিসেবে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে, এবং বড় ম্যাচে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্ল্যানিং কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে তাকে।
এখানে আবারও একটা বড় শটের চেষ্টা, একটা জোরালো আবেদন ছিল এবং তার মধ্যেই প্রান্ত বদল হয়ে গেল। সরাসরি সম্প্রচার আসছে ইউটিউবে 70 স্পোর্টস লাইভের মাধ্যমে দুর্গাপুরের শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম থেকে। দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ সিজন 1 প্রথম সেমিফাইনাল। যারা দেরিতে মাঠে এসেছেন কিংবা প্রথমবার আমাদের কথা শুনছেন, আরো একবার আপনাদের জানাবো, টসে জয়লাভ করেছে ক্লাব ইন্দিরা। তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 8 ওভারের ম্যাচ, লেগ বাই সূত্রে আরো একটা রান এলো এবং ইয়াসিন মার্চেন্ট তিনি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে কমেন্ট্রি বক্সে। थैंक यू सर। फर्स्ट सेमीफाइनल हम देख रहे हैं क्लब इंदिरा बनाम एडीएस कंस्ट्रक्शन। हालांकि टॉस जीता था क्लब इंदिरा टीम ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का यहां पे फैसला किया था और एडीएस कंस्ट्रक्शन को गेंदबाजी करने का यहां पे दावत दी थी। ওখানে সরোজ খেলে দিয়েছে, ফিল্টার অনেকটা দূরে দৌড়ে যাচ্ছে বলের পেছনে, দেখা যাক নাগালে পৌঁছাতে পারে কিনা। প্রায় নাগালে পৌঁছে গিয়েও কিন্তু ওখানে चालीस रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर जगत सरकार और सरोज प्रामाणिक मैदान पे मौजूद है। स्ट्राइकिंग एंड पर सरोज प्रामाणिक, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं जगत सरकार। गेंदबाजी के मार्ग पर अनियाल। चौथा ओवर यहां पे प्रगति पर। 8 ओवर का ये मुकाबला होगा। तमाम क्रिकेट के दीवाने इस शहीद आजम भगत सिंह स्टेडियम पर जमा हो चुके हैं। एक हुजूम हमें देखने को मिल रहा है, मगर अनियाल की यहां पे बहुत ही जबरदस्त तारीफ होगी, क्योंकि बल्लेबाज सरोज प्रामाणिक उनके सामने होने के बावजूद इस तरह की गेंदबाजी यहां पे कर रहे हैं। और देखिए स्क्रीन पर तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। একদমই এটা বাংলার ক্রিকেটের প্রতি আবেগ, বাঙালির ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা সবটাই রিফ্লেক্ট হচ্ছে ওই গ্রিন গ্যালারিতে। আরে বলতে বলতেই ঘরের ছেলের ব্যাটের দাপট দেখবে এখানে গ্রিন গ্যালারি। ম্যাক্সিমাম 1 ফ্রম সরোজ। दर्शक दीर्घा में একেবারেই সেই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর প্রচুর মানুষ আজকে ক্রিকেটকে ভালোবেসে এসেছেন। এটা বাংলার কৃষ্টি, এটা বাংলার সংস্কৃতি এবং টেনিস ক্রিকেটের প্রতি আবেগ, মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা সবকিছুই চোখে পড়ছে। আন্তর্জাতিক মাঠের চেহারায় আমরা পেয়েছি শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামকে। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हो रहा है खेला और क्रिकेट के दीवानों का সবকিছুই চোখে পড়ছে। আন্তর্জাতিক মাঠের চেহারায় আমরা পেয়েছি শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামকে। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हो रहा है खेला और क्रिकेट के दीवानों का लग गया है यहां पे मेला। তো এই মেলাটা শুধুমাত্র এই কয়েকটা দিনের নয়, এটা শুরু হয় অক্টোবরের শেষে আর চলতে থাকে একদম মার্চের অন্তিম পর্যন্ত, যদিও এখন সিজন প্রায় 365 দিনের। একেবারেই সুমন্ত, দেখো গ্যালারিতে প্রচুর প্রচুর অতিথি, প্রচুর মানুষ রয়েছেন। গোটা মাঠে যেদিকেই আমাদের দুচোখ যাচ্ছে প্রচুর প্রচুর মানুষ, প্রত্যেকে ক্রিকেটকে ভালোবেসে এসেছেন। দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশকে ভালোবেসে এসেছেন। তো নিশ্চিতভাবেই প্রত্যেকে সমর্থন জানাচ্ছেন বিগ ব্যাশ ধামাকাকে। অন্যদিকে আকাশ তেওয়াটিয়া
এবং আমরা মাঠে স্বাগত জানাই বীরভূমের বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল শেখ। ওয়েলকাম টু ধামাকা বিগ ব্যাস। মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কাজল শেখ ফ্রম বীরভূম। স্বাগত জানাচ্ছি মিস্টার কৃষ্ণেন্দু বিষয়, এক্স ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পশ্চিম মেদিনীপুর, এজিএসসি কাপের কর্ণধার। ওয়েলকাম টু বিগ ব্যাস ধামাকা মিস্টার কৃষ্ণেন্দু বিষয়। ওয়েলকাম কাজল শেখ। তো এক এক করে দেখতে পাচ্ছি সমরেশদা, আমরা পুরো বাংলার থেকে বিশিষ্ট জনেরা দুর্গাপুরের এই বিগ ব্যাস ধামাকার আয়োজনে এসে পৌঁছাচ্ছেন এবং আমাদের মূল মঞ্চকে আলোকিত করছেন, সব মিলিয়ে গ্র্যান্ড অ্যান্ড গ্ল্যামারাস। आज पूरे स्टेडियम में हमें सिर्फ प्रेक्षक और प्रेक्षक नजर आ रहे हैं और सामने की तरफ जो स्टेडियम है वहां पे भी देखिए अब जो भी सीटें खाली नजर आ रही है पूरी तरीके से पैक होने वाली है। আকাশ তেওয়াটিয়া পরের বলটি করলেন, জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা জগৎ সরকার। সুমন্ত, এখানে পায়ের ব্যবহারটা ততটা ভালো ছিল না, ফুটওয়ার্কটা যদি ভালো হতো, আরো একটু ফ্রন্ট ফুটে আসতে পারতো, তাহলে হয়তো বা কানেকশনটা হতো। একদমই একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা, তো যে শুরুটা করেছিল জগৎ, কোথাও না কোথাও সেখান থেকে একটু যেন থমকে গেছে। চাইবে নিজের চেনা ছন্দে ফিরতে, বড় শটগুলোকে আরো একবার নিয়ে আসতে। सही मायनों में आज यहाँ पे टेनिस क्रिकेट का विश्व कप हमें नजर आता हुआ, तमाम क्रिकेट के दीवाने सपने संजोए हुए इस मैदान के आसपास हुजूम लगाकर खड़े हैं। आए हुए तमाम क्रिकेट दीवानों का फिर से एक बार मैं डायरेक्टर हेमिन बनियाल सर और उसी के साथ 70-70 स्पोर्ट्स ओनर तारिफ भाई सैयद की जानिब से तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। হ্যালো, আমি এই মুহূর্তে মূল মঞ্চে একটু ফিরে আসছি। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমরা স্বাগত জানাই এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন পরিবর্তন গ্রুপ থেকে সুজয় দা এবং সুব্রত দা। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমরা মূল মঞ্চে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত রয়েছেন সুদূর বীরভূম থেকে শ্রী কাজল শেখ মহাশয়। ক্লাব সমন্বয়ের পক্ষ থেকে আমি শ্রী দেবব্রত সাই, প্রেসিডেন্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, আমরা ওনাকে সম্বর্ধনা দেব। এই মুহূর্তে বরণ করে নিচ্ছেন শ্রী কাজল শেখ মহাশয়কে উত্তরীয় এবং ক্লাব সমন্বয়ের পক্ষ থেকে মেমেন্টো দিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রী দেবব্রত সাই মহাশয়। আমরা ধন্যবাদ জানাই, এত সুন্দর একটা পরিবেশ উপহার দিয়েছেন আমাদের হেমন্ত বানিয়াল। থ্যাঙ্কস টু ক্লাব সমন্বয়, অল দ্য মেম্বার্স। বিশেষ ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় মিস্টার সন্দীপ দে, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মিস্টার দীপঙ্কর লাহা, প্রেসিডেন্ট বার অ্যাসোসিয়েশন মিস্টার দেবব্রত সাই। মঞ্চে চাঁদের হাট। আবারও দেখো সুমন্ত, এখানে হেলিকপ্টার শট খেলার চেষ্টা ছিল, কানেকশনটা ততটা ভালো হয়নি। লং অফ অঞ্চলের দিকে দ্রুততার সঙ্গে প্রান্ত বদল একটা রান এলো প্রিন্স অফ তারকেশ্বর জগৎ সরকারের ব্যাট থেকে। সুবিধাটা এই মুহূর্তে হচ্ছে না, বড় শট যেটা চাইছে সেটা কিন্তু আসছে না। 47 থেকে সিঙ্গেল রান একটা এলো এবং 48-এ পৌঁছে গেল স্কোর। আবারও বড় শটের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওখানে। এবং ঘোষণা আসছে ইন দ্য মেমোরি অফ সুকল্যাণ গুহ, বেস্ট ফিল্ডারের জন্য ট্রফি এবং 11,000 টাকা পাপাইদার পক্ষ থেকে। অন্যদিকে উইকেটের হ্যাট্রিক এবং 6 হ্যাট্রিকের জন্য 10,000 টাকা ফ্রম বিক্রম হাজরা অ্যান্ড প্রণব রায়। এক্ষেত্রে লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে সরোজ খেলার চেষ্টা করেনি ওখানে। সুমন্ত, আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মূল মঞ্চে কাজল শেখ, সুপ্রকাশ গিরি, কৃষ্ণেন্দু বিষয়, চাঁদের হাট, বিক্রম হাজরা, প্রণব রায়, প্রত্যেকে রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় অতিথিরা। মিস্টার সন্দীপ দে, দীপঙ্কর লাহা, দেবব্রত সাই, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এখানে দেখো স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলার চেষ্টা ছিল, একটা স্কোয়ার কাট করার, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, কোনো রান আসেনি। ভ্যাসিন মার্চেন্ট আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দুর্দান্ত অ্যাটমসফিয়ার, ভারী সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স, बिग बैश धमाका। देखिए इस मैदान के बाहर बहुत सारे क्रिकेट के रसिक, क्रिकेट के दीवाने नजर आ रहे हैं।
তো সুমন্ত, যে পরিবেশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নিঃসন্দেহে প্রত্যেকের জন্য প্রাপ্তির আশা ছিল এমন কিছু হবে, এবং সেটা হয়েছে শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে। একদমই। তো আশা পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই। আকাশ তিওয়াটিয়া, একটা ওভার চলছে, এখনো পর্যন্ত 13 রান খরচ হয়েছে, উইকেট আসেনি, তবে ডট বলের যে প্রেশারটা সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বোলাররা ধরে রেখেছে মাঠের মধ্যে। ওদিকে সরোজ আরো একবার প্রস্তুত, বড় শট কি আসবে? এবং সরোজ প্রামাণিক এটাই বলছেন, সম্ভবত এখানে পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়, আমি অভয় মনে ছাড়বো তরি, এই শুধু মোর দায়। ওয়েল কানেক্টেড শট, এবং এটাও দিয়ে গেল 6টি রান। वर्ल्ड कप को देखने के लिए सर इस मैदान के बाहर भी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देखिए इस गार्डन पर भी जहां पे भी जगह मिले वहां पे सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ওদিকে সরোজ বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিল এবং তারপরও কিন্তু সফল হয়নি। ওখানে আবারও একটা ডট বল, ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এখান থেকে 5 ওভারে খেলা শেষ, 5 ওভার 56 রান, 1 উইকেট। অন্তিম শেষ 6টা বল, কত রান আসবে সমরেশ দা? স্কোর বোর্ডে মাফ করবেন, 8 ওভারে খেলা, ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়েছে, তো আরো 18টা বল রয়েছে এখানে। একেবারেই সুমন্ত, 8 ওভারের ম্যাচ, উইকেটটা হাতে রয়েছে, এটা সব থেকে বড় কথা। মাত্র একটা উইকেটের পতন ঘটেছে, এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি। দর্শকরা তাদের প্রিয়জনদের জন্য বার্তা পাঠাচ্ছেন, প্রত্যেকে বলছেন আমি ভালোবাসি, আমিও আছি বিগ ব্যাশের সঙ্গে। তো সেই উপস্থিতিটা প্রত্যেকে জানাচ্ছেন, যেদিকেই দু চোখ যাচ্ছে অগণিত মানুষ, সবাই ক্রিকেটকে ভালোবেসে মাঠমুখী হয়েছেন। থ্যাঙ্কস টু 7070 স্পোর্টস ব্রডকাস্ট পার্টনার্স। মাঠের প্রত্যেকটা জায়গা থেকে দর্শকদের ছবি লাইভ স্ট্রিমিং এ পৌঁছে দিচ্ছে। লাইভ আসছে দুর্গাপুরের শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম থেকে, দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ सीजन 1। और सर ये सारा नज़ारा जो हम देख रहे हैं वो YouTube चैनल 7070 और सारे टेक्नीशियंस और उसी के साथ सारे कैमरामैन्स, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सारे क्रिकेट के दीवानों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 7070 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। ওদিকে উন্নিয়াল বলে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে, একটা বিপজ্জনক রান, এখানে দুজন ব্যাটার দৌড়ে পড়েছিল এবং এখানে উন্নিয়াল হাতে বলটা ঠিকঠাক ভাবে এলে কিন্তু বিপদ বাড়তে পারত। একটি বিশেষ ঘোষণা, যারা ভিআইপি গেটের সামনে বাইক বা গাড়িগুলি রেখেছেন, আমরা বারবার করে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা অবিলম্বে গাড়িগুলো সরিয়ে নিন। প্রশাসন থেকে কিন্তু গাড়িগুলোকে এরপরে নিয়ে চলে যাবে। বারবার করে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, ভিআইপি গেটের সামনে থেকে গাড়িগুলি সরিয়ে নিন। প্রশাসন কিন্তু এরপর কড়া পদক্ষেপ নিলে আমরা তার জন্য দায়ী থাকবো না। ওদিকে উনিয়াল পরের বল অফ স্টাম্পের একটু বাইরে রাখার চেষ্টা, ভালো একটা লাইন ধরে এখানে বোলিং, ভালো ভাবনা এখানে। তো খেলা যত এগিয়ে যাবে, ব্যাটার যত সেট হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে ওয়াইডি সরকার বড় মাঠ, এখানে একটা ভালো ভাবনা। এবং এই ম্যাচে উনিয়ালকে যেভাবে দলে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সেই জায়গা থেকে বোলিং করছে, দুর্দান্ত বোলিং এখনো পর্যন্ত দলের জন্য, দুর্দান্ত স্পেল, মাত্র 11 রান উনিয়ালের ওভার থেকে। একেবারেই সুমন্ত, 10.69 এই মুহূর্তে বর্তমান রানের গড়। আরো একটা বড় শটের চেষ্টা এবং সফল হলেন এখানে সরোজ প্রামাণিক। তো ঘরের মাঠ, প্রত্যেকটা ঘাস চেনা, এবং চাপের মুখে বড় ম্যাচে আরো একবার নিজেকে প্রমাণ করছেন প্রিন্স অফ দুর্গাপুর সরোজ প্রামাণিক। 10 বল থেকে 23 রান। তো সারা গ্যালারি যেটা চাইছিল ঘরের মাঠে ঘরের ছেলেকে পারফর্ম করতে দেখতে, সেটা কিন্তু দুর্দান্তভাবে করে চলেছে এখানে সরোজ। একেবারেই ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটে প্রথমবারের জন্য আমরা দেখেছিলাম বাংলা থেকে যদি কোনো খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল, সেই খেলোয়াড় ছিল সরোজ প্রামাণিক। এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সারছোয়ার আন্তর্জাতিক মাঠে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন একমাত্র বাঙালি হিসেবে সরোজ প্রামাণিক।
একটা গর্বের মুহূর্ত, অহংকারের মুহূর্ত ছিল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই। এবং আরো একবার নিজের ক্লাসটা শো করছে এখানে সরোজ, একদমই বাপি বাড়িজা স্টাইলে মিড উইকেটের উপর দিয়ে সুপার সিক্স। और डीजे मास्टर मैं आप थोड़ी देर के लिए आपको रुकाऊंगा क्योंकि ये सम्माननीय प्रणय राय इनकी जानिब से लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 10,000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। लगातार 2 छक्के हमने यहां पे बल्लेबाज सरोज प्रामाणिक के बल्ले से देखे हैं। क्या यहां पे तीसरा छक्का आएगा? হাতছানি রয়েছে, এখানে সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সেটাকে করে দেখাতে হবে সরোজকে। উন্নিয়াল একটু এক্সপেন্সিভ, একটু আগেই ভয়ঙ্কর লাগছিল, আর এবার সামনে সরোজ। তৃতীয় ছক্কা কি আসবে? ও সরোজ আরো क्रिकेट में भी सर ऐसे हमने देखे हैं, लगातार 3 छक्के हार्दिक पांड्या ने लगाए हैं, ऐसे 3 छक्के राहुल द्रविड़ ने भी लगे हैं और ऐसे 3 छक्के जहीर खान ने भी लगातार लगाए हैं। তবে আজকে সরোজ দীপ্তি নিয়ে দুচ্চ বিষয়, ঘরের ছেলে ঘরের মাঠে। চতুর্থ ছয়ের চেষ্টাটা ছিল, তবে উনিয়াল এক্ষেত্রে বল পড়ার পর একটু বাইরের দিকে কাজ করিয়েছিল। তো একটা ওভারের পরিসমাপ্তি, 6 ওভারে খেলা শেষ, রানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো? 75 এক উইকেটে। এবং সুমন্ত, বড় ম্যাচের খেলোয়াড় বলা হয় সরোজ প্রামাণিককে, কেন বলা হয় সেটা আরো একবার চোখে আঙুল দিয়ে আজকে দেখিয়ে দিচ্ছেন সরোজ প্রামাণিক। 13 বল থেকে 35 রান করে অপরাজিত, যেটা আমরা চর্চা করছিলাম। একমাত্র বাঙালি খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় টেনিস ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শারজার আন্তর্জাতিক মাঠে যে প্রদর্শনী ম্যাচ ছিল সেখানেও দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছিল সরোজ প্রামাণিকের। এটা নিঃসন্দেহে দুর্গাপুরবাসীর কাছে গর্বের, প্রাপ্তির, বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের কাছে একটা প্রাপ্তির বিষয়। এবং সেটা আরও একবার এখানে প্রমাণ করছেন সরোজ প্রামাণিক যে বড় ম্যাচে যে কোনো সময়ে জ্বলে ওঠার ক্ষমতা আমার রয়েছে। দলকে উত্তরণের পথটা দেখাচ্ছে, ব্যাটটা চওড়া হচ্ছে, 22 গজ শাসন করছেন ধ্রুপদী ছন্দে, হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে। धमाका बिग बैश 2023 में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हमारे सामने हम देख सकते हैं, मैदान पर खेल रहे हैं, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं सरोज प्रामाणिक। ষষ্ঠ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 6 ওভার শেষে 75 এক উইকেটে। উনিয়ালের গত ওভার থেকে 19 রান, আর পরবর্তী ওভারে আবারও হিমাংশু জিন্দাল, সামনে জগৎ সরকার। বড় শটের প্রচেষ্টা ছিল এখানে, তো টাইমিংটা ঠিক মতন হয়নি ওখানে, এবং একটা রান এসেছে। তো এখানে জগৎও চাইবে, গত ওভারে সরোজ যেভাবে বলগুলোকে মিডলিং করেছিল, মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিল, তো এই ক্ষেত্রে স্ট্রাইকটা অন্তত সরোজের কাছে ফিরে আসুক। একেবারেই সুমন্ত, এটাই সেন্সিবল ক্রিকেট। শুরুর দিকে ঝড়টা তুলেছিল জগৎ, যখন সরোজের ব্যাটে বলে হচ্ছে তাকে জায়গাটা করে দিচ্ছে। এবং অনেকটা লম্বা রাস্তা তোমাকে যেতে হলে এই বোঝা পড়াটা তোমাকে রাখতে হবে। এখানে কিন্তু একটা ভুল বোঝাবুঝি, এবং দেখো একটা রানের জন্য দৌড়, এবং এটা খুবই ক্লোজ হবে। তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, অনফিল্ড আম্পায়ার রেফার করেছেন। কি সিদ্ধান্ত আসবে? তবে শরীরী ভাষা যেটা জানান দিচ্ছে সরোজের, সেটা গুড সাইন নয় টিমের জন্য। আমরা ওয়েলকাম জানাই মিস্টার বিশাল প্রসাদ। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার বিশাল প্রসাদ, আজকে এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তো এখানে হতাশা বাড়বে, একদমই শারীরিক চেহারা একটা অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ছে কিন্তু সেই হতাশার ছবিটা। তবে যাওয়ার আগে ক্যাপ্টেন্সি নক বলতে আমরা যা বুঝি, সরোজ কিন্তু অনেকটাই সেটা দলকে দিয়ে গেছে। তবে কাজ বোধহয় সমরেশদা আরেকটু বাকি ছিল, এবং সরোজ চেয়েও ছিল সেটা কমপ্লিট করতে। এবং দেখো, যে কোনো ব্যাটারি রান আউটের পরে কখনোই খুশি হবে না, এবং যেখানে শুরুর দিকে হ্যালো, আবারও বারবার করে আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে হচ্ছে যেসব
দর্শকরা আমাদের ভিআইপি গেটের বাঁ পাশে তাদের গাড়িগুলি পার্কিং করেছেন, অবিলম্বে সরিয়ে নিন। আমরা বারবার করে আপনাদের অনুরোধ করছি, এরপরে কিন্তু আমাদেরকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি বারবার, আমরা সমস্ত গাড়িগুলো সরিয়ে নিন ভিআইপি গেট থেকে, সমস্ত গাড়িগুলো সরিয়ে নিন। এরপরে কিন্তু আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলতে বাধ্য হব গাড়িগুলো অন্যত্র সরিয়ে দিতে। বারবার আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, এটা খেলা চলছে মাঠে, আপনারা আমাদের কথা শুনছেন না। মাঠে ভিআইপি কার্ড ছাড়া এই গেট দিয়ে ওকে অ্যালাউ করবেন না যারা আছেন। কোনো মতেই কিন্তু আজকে আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করব না। প্লিজ গাড়িগুলো সরিয়ে নিন, যাদের গাড়ি আছে তারা গাড়িগুলো সরিয়ে নিন। এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি গ্রিন গ্যালারিতে গিয়ে বসুন প্লিজ, খেলাটা করতে দিন আমাদেরকে। গ্রিন গ্যালারিতে গিয়ে বসুন, অযথা আমরা কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হব। আপনারা গ্রিন গ্যালারিতে যান, গ্রিন গ্যালারিতে যান। দাদা এখান থেকে যান না, গিয়ে বসুন না, বসার জায়গা তো প্রচুর রয়েছে, কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? সুমন্ত, যেটা আমরা বলছিলাম আইসেটটা হয়ে মাঠের বাইরে কোনো কাজ ছাড়া যারা আছেন তারা প্লিজ বাইরে যান, গ্রিন গ্যালারিতে গিয়ে বসুন, খেলাটা সুস্থভাবে করতে দিন। এবং এখানে যেন বহিঃপ্রকাশটা ঘটলো সুমন্ত, সরোজ ফিরে যাওয়ার পরে বাকি দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে। একদম, এবং সেটাই কিন্তু এখানে ব্যাটাতে দেখিয়ে দিয়েছে জগৎ, যে আগামীতে দায়িত্বটা তো দুর্দান্ত একটা পরিবেশ আমাদের সবার জন্য, ইলেকট্রিফাইং অ্যাটমসফিয়ার, ফার্স্ট সেমিফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট ধামাকা বিগ ব্যাশ দুর্গাপুর। আবারও অন সাইডে খেলেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে, বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে সীমানার বাইরে। দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশ বাউন্ডারি। इस मैच के हर पल का आप आनंद ले सकते हैं घर बैठे, अपने कारोबार में बैठे हुए 70-70 यूट्यूब चैनल पर। আজ সব রাস্তার অভিমুখ শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম। লাখো মানুষের ঢল নেমেছে এবং মাঠের চারপাশ অলরেডি ভরে উঠেছে। সময় যত এগিয়ে যাবে এবং সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যত এগিয়ে আসবে, এই ভিড় কিন্তু বাড়বে। একেবারেই সময় যত গড়াবে এই ধরনের ভালো ক্রিকেট আমরা দেখতে পাবো। চেষ্টা থাকবে, তবে ফিল্ডসম্যান দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হবে। বল যাবে মাঠের বাইরে মিড উইকেটের উপর দিয়ে এবং দিয়ে যাবে 6-6টি রান। প্রিন্স অফ তারকেশ্বর। ভিআইপি গেটে যিনি দায়িত্বে আছেন, ভিআইপি গেটে যিনি সিকিউরিটির দায়িত্বে আছেন, একটু আমাদের ফটোগ্রাফার, ড্রোন অপারেটররা ওখানে রয়েছে, ওনাদেরকে একটু অ্যালাউ করে দেবেন। মেন ভিআইপি গেটে যারা দায়িত্বে রয়েছেন, আমাদের ফটোগ্রাফি টিমের ড্রোন অপারেটররা ড্রোন নিয়ে ওখানে ওয়েট করছে, ওনাদেরকে একটু অ্যালাউ করে দেবেন। ফটোজেনিক ফিনিশ দেখলাম আমরা। জগৎ সরকার এবার পড়ার পর একটু বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল, আবারও সেই একই জোন দিয়ে বলকে মাঠের বাইরে পাঠানোর ইচ্ছেটা ছিল ওখানে জগতের। इस पूरे प्रतियोगिता का लाइव कवरेज 70-70 स्पोर्ट्स के जरिए से हमें यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा है। একেবারেই সরাসরি সম্প্রচার, আর এটা যাবে সরাসরি মাঠের বাইরে। ধামাকা বিগ ব্যাশ ওভার বাউন্ডারি জগৎ সরকারের ব্যাট থেকে। একটাই সরকার, আর সেটা হলো জগৎ সরকার। তো জগৎ সরকারের সরকারটা স্থাপিত হয়েছে, ব্যাটটা চলছে
দুর্দান্তভাবে 20 বলে 44 রান। এর আগেও আমরা দেখেছিলাম 18 বল থেকে 45 করেছিল, যেখানে জগৎ সরকার প্রথম ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরির হাতছানি রয়েছে। তবে তার থেকেও বেশি তৃপ্তি দেবে দলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে জগতের ব্যাট কিন্তু আজ চওড়া হয়েছে। এমসিজি কিংবা সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের চেহারায় আমরা দেখতে পাচ্ছি শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়াম। প্রত্যেকে প্রস্তুত ছিলেন আজকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করার জন্য। ফাইনাল ডে, প্রথম সেমিফাইনাল লাইভ আসছে 70 স্পোর্টস ইউটিউবে। প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে চোখ রেখেছেন ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারে। রাজু মুখিয়াকে আনা হয়েছে ইনিংসের শেষ ওভার। চলেছেন মুখিয়া। সাগর আলী লং অফ অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন। প্রথম রানটা দ্রুততার সঙ্গে, দ্বিতীয় রানের কোনো প্রশ্ন নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে 100 রান পূর্ণ হয়ে গেল ক্লাব ইন্দিরা কন্টাই দলের। 100 কামস ফর ক্লাব ইন্দিরা কন্টাই। पहली मर्तबा हम देख सकते हैं इस प्रतियोगिता में 100 का आंकड़ा जिस टीम ने यहां पे मुकम्मल कर लिया है, उनके लिए यहां पे तालियां बज रही है। জগৎ সরকার ব্যাট ছুঁয়েছে, ঠিকানা লেখা হয়ে গেছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্ধশতক পূর্ণ হয়েছে। একবার ব্যাট তোলার জন্য অনুরোধ করব। राने दीजिए। की तरफ से 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तालियां। বড় পুরস্কার এখানে 70 স্পোর্টসের অনার মিস্টার তারিফ সৈয়দের পক্ষ থেকে। শট বল আর যাইয়ে বল উঠা কে লাইয়ে। সুমন্ত 22 গজের সরকার এই মুহূর্তে 22 গজটা শাসন করছেন বললে বলা ভুল হবে, এটা বলা ভালো হবে 22 গজটা চালাচ্ছেন প্রিন্স অফ তারকেশ্বর। जगत सरकार এবং জগৎ রাজ, সেটা চলছে 22 গজে। সরোজ ফিরে যাওয়ার পরে বাকি কাজটা সামলাচ্ছেন দাপটের সঙ্গে প্রিন্স অফ তারকেশ্বর। আরো একবার 6 লেগের উপর দিয়ে 6 রান এবং হ্যাট্রিক। 666 এগেন হ্যাট্রিক। हेलो रुपए का पुरस्कार। कहते हैं ना, हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको जगत सरकार, आप जैसा बल्लेबाज मिलना इतना आसान नहीं होता। দুর্দান্ত একটা অর্ধশতক। আরো একবার হেলিকপ্টার শট খেলার চেষ্টায় 100 কভার অঞ্চলের দিকে। প্রথম রান দ্রুততার সঙ্গে, দ্বিতীয় রানের চেষ্টা থাকবে এবং দ্বিতীয় রানের বৃত্তটাও সম্পন্ন করলেন। ডাগআউট থেকে খেলোয়াড়রা উৎসাহিত করছেন একটা বড় ম্যাচ, আর সেখানে আরো একবার নিজেকে প্রমাণ করছেন প্রিন্স অফ তারকেশ্বর। এই মুহূর্তে 64 রানে অপরাজিত, 24টি বল খেলেছেন। ধ্রুপদী ছন্দে 22 গজটা শাসন করছেন হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে। ঠিক কি কারণে জগৎ সরকারকে শুধুমাত্র বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের বুকে এই মুহূর্তে একদম উপরের সারিতে রাখা হচ্ছে ব্যাটারদের তালিকায়, জগৎ সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। একেবারেই সুমন্ত, ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয় বললে কোথাও ভুল হবে না। যে ছন্দে বিচরণ করছেন প্রিন্স অফ তারকেশ্বর এবং এই বড় ম্যাচে সরোজের যে অনবদ্য পারফরম্যান্স ছিল তার সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে ফিনিশটা করলেন দুর্দান্ত ভাবে জগৎ সরকার। তো হাতে চোট ছিল ওখানে, তবে সেই চোটকে সাথে নিয়েও কিন্তু একটা দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দিয়েছে। একটা দুরন্ত রান সংগৃহীত হয়েছে। 1-2-4। जगत सरकार की बल्लेबाजी अगर आपको पसंद आई होगी हेलो, तो हेलो, जोरदार एक बार हेलो। तालियां होनी चाहिए। हेलो हेलो, जगत सरकार की पारी के लिए जो तारी भाई ने 10,000 रुपए दिए हैं और 3 छक्के के लिए उनके ऑनर जो रिशर्ड ऑनर है विक्रम हजरा जी की तरफ से 10,000 रुपए और मेरी तरफ से 5,000 का इनाम, क्योंकि ये सेमीफाइनल में इतनी बड़ी पारी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो 5,000 का इनाम मेरी तरफ से भी उनको दिया जाता है।
खूब ভালো লাগেছে। कोशिश कर रहा हूँ। 70-70 स्पोर्ट्स एक ब्रांड है। अब इस ब्रांड के देखिए हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर वो टी शर्ट हो, ट्रैक हो, उसी के साथ शूज, बैट और कैप, और उसी के साथ ये लाइव कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से सम्माननीय डायरेक्टर हेमंत बनियाल सर का, और उसी के साथ 70-70 स्पोर्ट्स के ओनर सम्माननीय तारिक भाई सैयद सर का, और उसी के साथ साथ दुर्गापुर क्लब समन्वय का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर 125 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। लक्ष्य बड़ा है मगर मुश्किल नहीं है, हो सकता है उसे प्रयास आपको करना चाहिए। एक तरफ बल्लेबाजी के लिए पीकू पॉल, वेस्ट बंगाल क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बाहुबली वेस्ट बंगाल का, और उसके साथ दिल्ली के संजू कनौजिया बल्लेबाजी करने के लिए उनके साथ। लक्ष्य बड़ा है मगर हासिल हो सकता है। एक बड़ा क्रिकेट का खेला आज दुर्गापुर में। आज अंतिम दिन, फाइनल डे, और फाइनल डे में काफी मात्रा में दर्शक, जहां आप नजर डालेंगे सर वहां दर्शक 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 नजर आएंगे। आज इस खेल का आखिरी दिन शाम के वक्त हेलो यहाँ हेलो हेलो एक बार मेरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि ये देखिए हमारी इतनी प्यारी जनता ये मैच देखने आई है, ये सब आप जैसे लोग, जितने लोग प्रमोट करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आज आप लोगों की दुआओं से ये सब क्रिकेट बना हुआ है, और ऐसे ही प्यार आप देते रहें और ऐसी ही शुभकामनाएं हैं तो आगे भी ये क्रिकेट और भी बड़ा होता रहेगा। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो कैमरा एक बार चारों तरफ को घुमाएं। जब दुर्गापुर का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये टूर्नामेंट भी शामिल होगी। एक ऐतिहासिक और इतिहास इस टूर्नामेंट के जरिए लिखा गया है, क्योंकि हर तरफ नजर डालो सर, दर्शक दर्शक और दर्शक। 125 का पीछा करना है और 125 का पीछा करते वक्त संजू कनौजिया और साथ में पीकू पॉल, दो बड़े नाम, और गेंदबाजी के लिए अनुराग अन्नू फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के काफी एक बेहतरीन गेंदबाज गेंदबाजी के लिए, और सामने दिल्ली के ही बल्लेबाज है। आज देखना होगा वेस्ट बंगाल में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। पहली गेंद ऑफ थंब के बाहर थी भेज दिया उसे सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 4 4 4 4 4 4, चौका। थोड़ी सी बाहर वाली गेंद को कट किया था और शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से निकाल दिया था। डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर ये आता हुआ पहला चौका, और चौके के साथ यहाँ पे आगाज किया है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि अब आपने अभी आगाज देखा है, अंजाम नहीं देखा। जी हाँ, देखिए क्रिकेट का जुनून और क्रिकेट का सैलाब यहाँ पे उमड़ता हुआ। इस बार भी और एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला। खिलाड़ी गेंद के पीछे, अच्छी फील्डिंग का नजारा यहां देखने मिला, और 2 रन हासिल करेंगे संजू कनौजिया और पीकू पॉल। काफी अच्छी शुरुआत यहां देखने मिल रही है सर। 125 का लक्ष्य है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य, मगर ये हासिल हो सकता है और उसके लिए प्रयास करना होगा। 8 ओवर का यह मुकाबला। देखिए दर्शक काफी मात्रा में, हर एक दिन दर्शक आए, और आज मानो दर्शकों का यह सैलाब, काफी मात्रा में दर्शक दुर्गापुर का ये बेहतरीन आयोजन देखने के लिए, एक बेहतरीन प्रतियोगिता देखने के लिए, टूर्नामेंट देखने के लिए, श्रृंखला देखने के लिए हेमंत बनियाल सर, तारिफ सैयद सर और पूरा दुर्गापुर क्लब समन्वय की तरफ से ये बेहतरीन प्रतियोगिता। 125 का पीछा करना है, 6 रन बन चुके हैं पहला ओवर, जबकि पावर प्ले का चलता हुआ अनुराग की ये गेंद सामने की दिशा में खेली, गैप में खेली जाएगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए फिर एक बार 4 4 4 4। बैश चौका आता हुआ यहाँ पे
3 गेंदों में 2 चौके, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। अक्सर मैं कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। आगाज इस तरह से है तो अंजाम क्या होगा। अन्नू की इस गेंद थोड़ी इस बार धीमी गति से आई थी और टपक खाने के बाद अंदर की तरफ बल्ले का किनारा भी लिया, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। बिंदी गेंद आई है, वेरिएशन किया और करना भी पड़ता है। जब देखिए दर्शक काफ़ी मात्रा में यहाँ दुर्गापुरी नहीं तो आजू बाजू के शहरों से, पश्चिमी बर्धमान जिले से और उसके आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ दर्शक आए हैं इस मैच को देखने के लिए। काफ़ी मात्रा में वेस्ट बंगाल क्रिकेट और फुटबॉल के लिए जाना जाता है और टेनिस बॉल भी काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा जाता है यहाँ वेस्ट बंगाल में। हम हैं स्टील सिटी दुर्गापुर में। अन्नू की इस गेंद को सामने की दिशा में खेला और एक बेहतरीन स्ट्रोक जिसे भेज दिया सीमा रेशा पार, चौका। उस टीम में भी, क्लब इंदिरा में भी अन्नू संजू के लिए इस बार भी बड़ा हिट खेला और इस गेंद को भी भेजा सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। कहा जाता है कि सवाल को जवाब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, क्योंकि हर ओवर में 15.62 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत थी, मगर पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हम स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं 18 रन। दर्शक भी काफी खुश होंगे सर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। दूर दूर से दर्शक यहाँ आ चुके हैं। देखिए जहाँ जगह मिल रही है वहाँ दर्शक आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं इस मैच का। ज़रा संभल कर बैठिएगा सिर्फ। और शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब हेमंत बनियाल सर का, भैया, और अपने मोबाइल फ़ोन में भी चित्रित कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। पहले ओवर में 18 रन बिना कोई विकेट खोए, अच्छी शुरुआत यहाँ देखने हमें मिली। देखना होगा पप्पी लुबाना नॉर्थ इंडिया के और एक बड़े गेंदबाज इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। सामने है पिछले मैच के हीरो, पूरे वेस्ट बंगाल और पूरे ईस्ट इंडिया में और भारत में भी इनका नाम सबको मालूम है। नाम है पीकू पॉल। आज एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए खेलना है एक बड़ी टूर्नामेंट, दुर्गापुर धमाका, बिग 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 बैश। पहले गेंद लोअर फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में गेंद गई। 1 रन पर संतुष्ट होना होगा, 1 रन से स्कोर आगे। एडीएस कंस्ट्रक्शन को जीतने के लिए 125 रनों की जरूरत। पहले ओवर में 18 रन। संजू कनौजिया इन फॉर्म बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानो यहां पे मैसेज दिया है उन्होंने कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। एडीएस कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ी टीम है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्लब इंदिरा भी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भी सराहना करनी होगी सर। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज यहाँ किया है। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी इनामी राशि अब तक की और सबसे बड़ा मार्ट और काफ़ी मात्रा में दर्शक। पपी संजू के लिए इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक देखने मिला संजू के बल्ले से आता हुआ और एक चौका, 4 रन। तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, वो बल्लेबाजी यहाँ कर रहे हैं और गैप में स्ट्रोक खेल रहे हैं। 23 पर स्कोर। पप्पी के खिलाफ आक्रमण किया, खल्ला बोला,
23 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट को। एक बड़ा मैच, काफी मात्रा में दर्शक दूर 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 से आए हैं इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश देखने के लिए। देखिए सर, यहाँ पे मानो संजू कनौजिया ने जो भी यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने और छोटे बच्चे और यंगस्टर युवा खिलाड़ी है उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 30 गज के दायरे में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। पपी संजू के लिए जड़ में किया, इस बार रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, अच्छा स्ट्रोक था इसके पहले, मगर इस बार जड़ में की गेंद। ड्राइव करना चाहते थे मगर जड़ में आई गेंद। देखिए दर्शक काफी खुश है, दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। दुर्गापुर में पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता, इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है और उसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शक, टेनिस बॉल क्रिकेट को चाहने वाले आए हुए हैं। संजू कनौजिया इस बार भी बेहतरीन स्ट्रोक और भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। 6 रन। जी हाँ, नाम ही काफी है। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा यहां दिखाते हुए एडीएस कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके पहले संजू के बल्ले से 5 चौके हमें देखने को मिले थे, मगर यहाँ पे पहली मर्तबा एक छक्का भी देखने को मिला है। आसमान की बुलंदी छूता हुआ ये गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, धमाका बिग बैश सिक्सर। संजू कनौजिया रिवर्स खेलने का प्रयास, कामयाब नहीं रहे, सीधे बल्ले से रन आ रहे थे। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास और बिंदी गेंद आती हुई देखा। जब रिवर्स खेल रहे हैं और पिच किया, काफी रफ्तार से किए ये गेंद और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। मैं यही कहूंगा सर सलामत तो पगड़ी 50। विकेट अगर रहेगा तो आपके बल्ले से रन बरसते रहेंगे और इसके पहले भी नजारा यही देखने को मिला है। एक तरफ अगर देखा जाए तो संजू कनौजिया काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक दुर्गापुर धमाका बिग बैश में, और एक अच्छी गेंद, फिर एक बार जड़ में करना चाहते थे, कामयाब रहे, रन नहीं मिला। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी मगर अंत अच्छा हुआ। इस ओवर का 2 समाप्त हो चुके हैं और रन बने हैं बिना कोई विकेट खोए 29 रन एडीएस कंस्ट्रक्शन। और देखिए 70 यूट्यूब चैनल पर हमारी सारी टेक्निकल टीम कार्यरत है। टेक्निकल हेड सम्माननीय विपुल पांडुलकर सर, संदीप कीर सर, उसी के साथ ऑपरेटर ओमकार सावंत, सिद्धांत कदम, ये सारे क्रिकेट के दीवानों को अपने कैमरे के लेंस में कैद करते हुए स्कोरर यश मोहिते, कैमरामैन ऋतुज, सतीश, अश्विन, विशाल, जगदीश, अनिकेत, दीपेश और प्रकाश, बहुत मेहनत की है उन्होंने। लगातार 4 दिन और 4 रातें पूरे ठंडी के मौसम में अपने काम को करना इतना आसान नहीं है, मगर इन खिलाड़ियों ने, इन सारे टेक्निकल जो कैमरामैन है, उन सभी ने हमें यहाँ पे बहुत ही सहयोग दिया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे अनुराग ने, दूसरे ओवर में पपी ने खर्च किए हैं 11 रन। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं पीटी जॉनसन। ओहो, इस दबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की और परफेक्ट यॉर्कर लेग स्टंप उखाड़ दिया और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। थे और जड़ में गेंद की और बोल्ड आउट कर दिया। पिकू एक तरफ से, एक छोर से संजू कनौजिया रन बना रहे थे, यहां से अगर रन बनते थे मैच बन जाता था, मगर अभी भी अलचल यादव जैसे एक बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर। जी हां, स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। जी हाँ, हमारे कैमरामैन की नज़रों से आप नहीं बच सकते, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही
अनुभवी एक्सपीरियंस सारे हमारे कैमरामैन, हर तरफ उनका ध्यान और उनकी नज़र रहती है, अपने कैमरा के लेंस में हर चित्र को यहाँ पे चित्रित करते हुए, कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे टेक्निकल टीम की। जी हाँ, मगर जॉनसन की भी यहाँ पे तारीफ बनती है। पहली गेंद पर खंबा उखाड़ दिया था, मगर दूसरी गेंद फिर से एक बार यॉर्क करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ओवर पिच गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन में जब तक गेंद को फील्ड करते वहां के फील्डर, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहां पे मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 30 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पीकू पॉल ने थोड़ा सा निराश किया, क्योंकि पीकू पॉल ने अपने टीम के लिए मात्र 1 रन जोड़ा। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 125 रनों की जरूरत है, 8 ओवर का ये मुकाबला। मगर संजू कनौजिया ने काफी प्रभावित किया है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक के साथ यहाँ पे अपने बल्लेबाजी को जौहर दिखाए, अपने बल्ले का दमखम दिखाया है। फिर से एक बार जॉनसन। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, मगर तेज तर्रार गेंद, उसे परख नहीं पाए थे। हालांकि मन बना लिया था कवर के ऊपर से खेलने का, मगर अंतिम क्षणों पर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद मिडाउन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 31 का आंकड़ा हम सभी को एबीडी की याद ताजा करता हुआ। जोरदार अपील पगबदा के लिए और इसी ओवर में ये लगता हुआ दूसरा झटका, सारे खिलाड़ी इकट्ठा जमा हुए हो चुके हैं और सेलिब्रेट यहां पे करते हुए, मगर अंपायर जी ने तीसरे अंपायर को यहां पे याद किया है। अब ये डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन थोड़ी देर के बाद आएगा। हमारे तीसरे अंपायर जी देखेंगे कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। हेयर स्टाइल और उस तरह का विंग पहनकर इस मैदान पर शिरकत कर चुके हैं और ये अंपायर जी की तरफ से आउट का इशारा, ये लगता हुआ दूसरा झटका। देखिए कितने खुश है हमारे क्रिकेट के दीवाने, सारे रसिक प्रेक्षक अपने काम से छुट्टी लेकर, और उसी के साथ ये देखिए कृष्णा सातपुते, पूरे भारतवर्ष का सुपरस्टार बल्लेबाज, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है और हमारे कैमरामैन की नज़रों से बचना बहुत ही मुश्किल। सारे एक्सपीरियंस अनुभवी ऐसे कैमरामैन, सारे टेक्नीशियंस, और देखिए फिर से एक बार प्रेक्षक और प्रेक्षक के अलावा अब मैदान के बाहर कुछ भी नहीं नजर आता। जहां पे भी अब नज़र दौड़ाओगे वहां पे आपको प्रेक्षक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कमाल का ये खेला हो रहा है, कमाल का ये मैच, लाजवाब टूर्नामेंट। इतिहास के पन्नों पर सर आपने जैसे कहा कि पहले पन्ने पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इस प्रतियोगिता का इतिहास। जॉनसन ने लाजवाब गेंदबाजी की है, फिर से एक बार यहां पे वापसी दिलाने में कामयाब रहे हैं। 4 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया। फिर से एक बार यॉर्कर करने की कोशिश की, मगर उसे जड़ से खोद कर खेला था सीधे बल्ले से। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें शाबाशी देते हुए सरोज प्रामाणिक। 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। 1932 में भारत बनाम इंग्लैंड पहला मैच भारतीय टीम ने खेला था इंटरनेशनल
तौर पर, और ये 32 का आंकड़ा हमारे सामने आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद जॉनसन की, इसमें दबा पटकी हुई गेंद थी, प्रभावित किया था, कड़वी दवाई पिलाने की कोशिश, मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 33 का आंकड़ा, अर्थात हम सभी के शहीद हार्दिक पांड्या का जर्सी नंबर, शेन वॉटसन का जर्सी नंबर, मगर सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए आया था, वो जिया था सिर्फ 33 साल। जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार देख रहे हैं अंपायर जी के ऊपर, मगर बैक टू बैक ये दूसरी गेंद वाइड करार दी अंपायर जी ने। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, एक एक रन बहुत ही कीमती, एक एक रन बहुत ही मूल्यवान। एक एक रन से मैच जीता जा सकता है, एक एक रन से प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ता है, ये हम सभी ने अक्सर देखा है। एक एक रन से क्या हो सकता है, और इसी वजह से यहाँ पे एक एक रन बचाना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जॉनसन ने पहले 5 गेंदों में लाजवाब गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर भटकने की वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिए, मगर इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, पकड़े गए लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक आसान सा कैच, सरोज प्रामाणिक वहां पे मौजूद थे, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। मगर पीटी जॉनसन जो पंजाब से बिलोंग करने वाले गेंदबाज है, गेंदबाजी के लिए आए, 3 विकेट हासिल किए, सिर्फ 5 रन खर्च किए, 3 ओवर के बाद 34। पहले ओवर में अनुराग ने 18 रन खर्च किए थे। पपी दूसरे ओवर में आए, पपी ने दूसरे ओवर में 11 रन खर्च किए थे, मगर जॉनसन के क्या कहने, जॉनसन ने यहां पे कमाल कर दिया और बल्लेबाजों को लाजवाब कर दिया। जॉनसन ने मात्र यहां पे 5 रन खर्च किए और 3 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी होगा, मगर इस मनोवैज्ञानिक दबाव से परे होकर वहां से उभरते हुए फिर से एक बार अपने स्टाइल के साथ, अपने अंदाज के साथ, अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। काफी अच्छा आयोजन, काफी अच्छी प्रतियोगिता हम यहाँ देख रहे हैं सर। इतना ही कहना चाहूंगा, এই ক্রিকেট খেলা আমাদেরকে পাগল করে দিয়েছে। क्रिकेट के दीवानों को क्या चाहिए, मैच अंतिम क्षणों तक चला जाना चाहिए, अंतिम ओवर तक, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक अगर मैच जाता है तो क्रिकेट के दीवाने यहाँ से खुश होंगे। पैसा वसूल मैच हो सकता है उनके लिए। आज उन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त यहाँ पे ज़ाया किया है, इनफैक्ट मैं कहूँगा खर्च किया है, और ये खर्च किया हुआ वक्त उनका जरूर वसूल हो सकता है। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, उसे उछाल कर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। गेंदबाजी के लिए आते हुए और पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेला उज्जवल ने और 6 रन हासिल किए। कुछ भी हो सकता है सर, ये क्रिकेट का खेल है, कोशिश करते रहने चाहिए। 125 का पीछा करना है, 40 बन चुके हैं, मगर चौथा ओवर शुरू है। इस क्रिकेट के दीवानों को देखकर जरूर यहाँ पे हमें पता चलता हुआ कि इस वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर में क्रिकेट का जुनून कितना है। क्रिकेट के प्रति प्यार रखने वाले, जिस तरह से फुटबॉल यहाँ पे खेला जाता है, फुटबॉल को पसंद किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे क्रिकेट भी देखा जा रहा है। पिरामीटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा बनाम शेरे बंगाल सौम्य 11 दोनों टीम से विनती है टॉस के लिए तैयार रहने का। आपको टीम लिस्ट भी आप सेकंड सेमीफाइनल के लिए यहाँ सबमिट कीजिएगा। फिर से एक बार चल पड़े। जी हां, फुल टॉस गेंद, मगर उसे हवा में उछाल कर खेलने की गलती, और फिर से एक बार सरोज को ढूंढ लिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर, डग आउट के रास्ते पर।
दोनों टीम से विनती है, प्लेइंग 11 लिस्ट तुरंत आपको सबमिट करना है। पिरामीटर फ्रेंड JBL कांद्रा बनाम शेरे बंगाल सौम्या 11। सर, जिस तरह से फुटबॉल को पसंद किया जाता है उसी तरह से इस भूमि पर क्रिकेट को भी देखा जाता है, क्रिकेट को भी पसंद किया जाता है। मगर फुटबॉल और क्रिकेट को अगर अलग रखते हुए हमने देखा, इस भूमि पर सहारा इंडिया के फाउंडर सुब्रतो राय ने भी जन्म लिया है। बिजनेस और प्रोफेशन में भी इस भूमि के लाल ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। पूरे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में अपने नाम के परचम को लहराया है। हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन अशोक गांगुली भी इस भूमि के। इस बीच फिर से एक बार पप्पी, बाएं हाथ के बल्लेबाज संस्कार स्ट्राइकिंग एंड पर थे, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर मिडल ऑफ द बैट यहां पे नहीं देखने को मिला। गेंद ने बल्ले का हालांकि निचला हिस्सा लिया, कारपेट के सहारे शॉट मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। सरोज प्रामाणिक ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे और उसे फील्ड किया। 1 रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 125 रनों का टारगेट। 8 ओवर का मुकाबला, बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था, फिर से एक बार उस गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद, जितनी भी यहाँ पे बिंदी गेंदें आएगी बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता रहेगा। 1-1 रन यहाँ पे लेना होगा, स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा। देखिए फिर से एक बार उसी एरिया में चकमा दिया था, गेंद का पीछा किया था, फिर से एक बार बल्लेबाज ने गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा भी लिया था मगर एक वहां पे कैच टपकने का मौका था, मौके को खोया है। मगर गेंदबाज की तारीफ बनेगी क्योंकि पपी ने भी इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी की है। एक छक्का इस ओवर में हमें देखने को जरूर मिला मगर कुल मिला के इस ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन। देखिए सर, और 4 ओवर का खेल यहाँ पे बाकी है। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम अब यहाँ से पिछड़ती भी दिखाई दे रही है, क्या कहोगे? बैकफुटर जरूर है इस मैच में, अच्छी पोजीशन में क्लब इंदिरा है और एडीएस कॉन्स्ट्रक्शन को मैच में आना है तो बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। अभी भी 4 ओवर शेष है और 83 रन अभी भी बनाने हैं। अविनाश राणा गेंदबाजी के लिए, जबकि इस पारी का 5वां ओवर लेके, खुद का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए हम दुर्गापुर में सर, वेस्ट बंगाल की स्टील सिटी, स्टील निर्माण का बहुत बड़ा कार्य इस दुर्गापुर में भी होता है। दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ दुर्गापुर और आजू बाजू में अगर देखा जाए तो कोल माइंस भी काफ़ी मात्रा में नज़र आती है। रानीगंज, आसनसोल, इस पूरे एरिया में बहुत सारे कोल माइंस भी है और दुर्गापुर स्टील निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र भी माना जाता है। मगर आज दुर्गापुर एक क्रिकेट का बहुत बड़ा खेला भी यहाँ इस दुर्गापुर में लगा हुआ है। देखना होगा 5वां ओवर इस पारी का। संस्कार जो देहरादून से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, कुछ दिखाना होगा। वेस्ट बंगाल में है और दुर्गापुर में। ओहो, पहली गेंद जड़ में की, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और अविनाश राणा, दिल्ली के खिलाड़ी देख रहे हैं हम स्क्रीन पर। इस लीग के डायरेक्टर खुद अहमद बनियाल सर, 70 स्पोर्ट्स के तारीफ सैयद सर, इनको भी हम देख रहे हैं। इनकी सोच से 4 अलग अलग राज्य में ये प्रतियोगिता हुई। इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे और कामयाब नहीं रहे, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाती हुई और एक विकेट आता हुआ अविनाश राणा को कामयाबी। तरीके से अगर हर एक स्टेट में इतना बड़ा टूर्नामेंट अगर हो जाता है जिससे पूरे भारत से खिलाड़ी आएंगे, क्रिकेट का स्तर हर एक राज्य में बढ़ सकता है। मुंबई में पहली बार ये प्रतियोगिता हुई थी 2020 में, 2021 में गुजरात में, 2022 में दिल्ली में, 2023 में वेस्ट बंगाल में। हर एक राज्य में और हर एक राज्य का क्रिकेट एक उच्च स्तर पर लेके जाने की
तमन्ना इन दोनों की है और इसी कारण ये धमाका बिग बैश और एक बिग टूर्नामेंट और बिग टूर्नामेंट कर रहे हैं तारिफ सैयद और धमाका कर रहे हैं हेमंत बनियाल साहब और इन दोनों के माध्यम से काफी बढ़िया टूर्नामेंट। पब्लिक दर्शकों से विनती है जहां से भी आप मैच देख रहे हैं सुरक्षित तरीके से देखिए। काफी मात्रा में दर्शक, मैच दिख ही नहीं रहा है, इतनी काफी मात्रा में दर्शक यहां। अविनाश बड़ा हिट खेल दिया और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार, 6 रन। सोम सिंह हरियाणा पानीपत के एक बड़े खिलाड़ी, उनके बल्ले से आता हुआ एक बड़ा स्ट्रोक। दूसरी तरफ दिल्ली के खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। भारत के हर एक स्टेट से बहुत कम बार हमें देखने मिलता है कि टेनिस बॉल की टूर्नामेंट है और अलग अलग राज्यों से, इतनी सारे राज्यों से खिलाड़ी इस मैच को खेलने आए हैं, बहुत कम बार देखने मिलता है। इस बार भी ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में इसे पुल किया, 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, मैच दूर जा चुका है मगर कोशिश करना जारी रखना चाहिए सर। जरूर सर, आपने परफेक्ट कहा, क्योंकि बड़े स्ट्रोक के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। बड़े स्ट्रोक लगाएंगे तो ही मैच में रोमांच आ सकता है। तमाम जो क्रिकेट के दीवाने यहाँ पे बहुत ही उत्सुक आपका खेल देखने के लिए आए हैं। बड़े बड़े स्ट्रोक अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक आवाज जरूर आएगी फिर से एक बार क्रिकेट के दीवानों से। बिग बैश धमाका करना है और धमाका करने के लिए काफी मात्रा में दर्शक ये धमाका देखने के लिए भी आए हैं और दर्शकों को एक अच्छा मैच देखना होता है। इस बार भी देखा जाए तो टप्पा खाने के बाद गेंद फिर एक बार स्विंग और कीपर के हाथ में। ओहो, इस बार भी टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी, स्विंग होते हुए कीपर के हाथ में। वाह, बेहतरीन गेंद और बेहतरीन कमबैक। 5 ओवर समाप्ति के बाद 49 रन, 125 का पीछा करना है। डीजे दुर्गापुर क्लब समन्वय क्रिकेटेर पागल, बोल रे हल्ला बोल, बोल रे हल्ला बोल। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए सर, पहले तो बल्लेबाजों ने काफी प्रभावित किया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, मगर अब यहाँ पे जादूमय गेंदबाजी देखने को मिल रही है और पूरे विश्व के महान जो जादूगर थे पीसी सरकार और जूनियर पीसी सरकार, वो भी इसी भूमि के। दोनों टीमों से विनती है अपनी टीम लिस्ट, फाइनल कॉल दोनों टीमों के लिए, अपनी टीम लिस्ट आपको यहां प्लेइंग 11 की सबमिट करनी है। ट्रॉफी और इस ट्रॉफी के लिए मैच होता हुआ काफी मात्रा में दर्शक। आज फाइनल डे अन्नू गेंदबाजी के लिए, फिर एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई और सीधा शरीर से टकराती हुई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि छठा ओवर चलता हुआ 49 रन बने हैं। बड़ा लक्ष्य, पहले पारी में अच्छा क्रिकेट देखने मिला। जगत सरकार ने क्या खेला यहाँ, 68 रन बनाए। सरोज प्रामाणिक भी अच्छा क्रिकेट खेले, 35 रन उन्होंने बनाए, मगर जगत शुरू में थोड़ा सी धीमे बल्लेबाजी की, मगर उसके बाद छक्के चौके की बौछार लगा दी। अन्नो सिक्योरिटी दायित्व আছেন, इस बार रिवर्स खेला और भेज दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। স্বরূপদা মনে হয় সিকিউরিটি দায়িত্বে আছেন না সরোজদা, ডেকোরেটরের ওনারা আসছেন, ওনাদেরকে একটু অ্যালাউ করুন, স্টেজের এখানে কাজ আছে। चार मारा छक्का मार 53 रन बने हैं। इस मैच को देखने के लिए दर्शक तो काफी मात्रा में आए और सेमीफाइनल नंबर 1 चलता हुआ इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला आपको देखने मिलेगा, जिसमें में भी टेनिस क्रिकेट विश्व के बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे। ओहो, इस बार ब्लॉक होल में गेंद की अपील की और अंपायर की उंगली ऊपर, विकेट का पतन।
सोम सिंह ने, मगर इस बार जड़ में की ये गेंद लेग बिफोर के रूप में वापस लौटना होगा और मैच से टीम एडीएस कॉन्ट्रैक्शन दूर जाती हुई, मगर फिर भी प्रयास करना होगा। ये क्रिकेट है। क्लब इंदिरा अच्छी पोजीशन में है, मगर इस टूर्नामेंट में एडीएस कॉन्ट्रैक्शन ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है सर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया खेले। इसी वजह से हम देख सकते हैं सेमीफाइनल तक का उनका प्रवास रहा, मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से असफल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपरी क्रम के 6 बल्लेबाज खोए हैं। अब अंतिम जो 4 बल्लेबाज हैं, हालांकि मध्य क्रम के बल्लेबाज और गेंदबाज ही होंगे। ओहो, फिर एक बार काफी रफ्तार देखने मिली, मगर सही लाइन और लेंथ नहीं थी। वाइड बॉल और 4 रन भी मिलेंगे। 4 रन। देखिए सर, 5 से 10 साल अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो किसने ये सोचा होगा कि इस तरह से खेला हो सकता है। टेनिस क्रिकेट का खेल इस तरह के मैदान में हो सकता है, फ्लड लाइट में, इतने बड़े स्टेडियम में, ऐसे माहौल में किसने सोचा था। जरूर यूट्यूब आने के बाद क्रिकेट बदला है सर, और इस मैच को अगर देखा जाए तो मैदान में तो दर्शक आ चुके हैं, मगर जो मैदान में नहीं आ सकते, घर से भी मैच देख सकते हैं, अपने ऑफिस से मैच देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं, पूरे भारत में देख सकते हैं, पूरी दुनिया में टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले इस मैच को देख सकते हैं 70 स्पोर्ट्स लाइव पर। मगर सर देखिए, ये इस तरह से हो सकता है, इसके बारे में शायद सोचा होगा हमारे सभी के चहीते हेमंत बनियाल सर ने और 70 स्पोर्ट्स के ओनर तारिक भाई सैयद ने, क्योंकि सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। उनका दृष्टिकोण कुछ अलग होता है, उनका नज़रिया कुछ अलग होता है, और इसी वजह से आज इस बड़े पैमाने पर एक शानदार ग्राउंड पर हम ये क्रिकेट का खेला देख रहे हैं। इस बीच वाइड का इशारा अंपायर जी का। अन्नू की ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, सामने की दिशा में खेले, वहां पहुंचे सरोज प्रामाणिक। प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, प्राउड ऑफ दुर्गापुर, दुर्गापुर एक्सप्रेस, ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं। एकमात्र खिलाड़ी वेस्ट बंगाल का भारत बनाम पाकिस्तान मैच जो हुआ था शारजा में, भारत की तरफ से खेले थे। 10 खिलाड़ी महाराष्ट्र से खेले थे और 1 खिलाड़ी वेस्ट बंगाल से खेला था। प्राउड ऑफ वेस्ट बंगाल, प्राउड ऑफ दुर्गापुर, सरोज प्रामाणिक। और सरोज प्रामाणिक को इस बार दांडी 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 गुल। बोल रे हल्ला प्राउड ऑफ दुर्गापुर, प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, उसके साथ साथ दुर्गापुर एक्सप्रेस, ये नाम क्यों दिए गए? ज़रूर ये आपका वाजिब सवाल था, मगर उसका जो जवाब था पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रिंस ऑफ कोलकाता हमारे स्क्रीन पर और प्रिंस ऑफ दुर्गापुर इस मैदान पर, जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर छक्कों की हैट्रिक झड़ी लगा दी थी और 35 रन अपने टीम के लिए जोड़े थे। और उन्हें इतने सारे नामों से क्यों पुकारा जाता है, उसका उत्तम उदाहरण यहां पे पेश किया था। MS धोनी, क्या बात है। झारखंड से बिलोंग करके भारतीय और पूरे विश्व क्रिकेट की किस तरह से सेवा की है उन्होंने। वेल फिनिशर, और ये है हेमंत बनियाल सर। थैंक यू भैया। इनका ही दृष्टिकोण था, इनका ही नजरिया था, जो हम नहीं सोचते वो सोच सकते हैं। ओहो, फिर एक बार बेहतरीन गेंद अन्नू द्वारा। दिल्ली के गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते और इसी कारण वेस्ट बंगाल में लाए गए हैं इस प्रतियोगिता के लिए। अन्नू 7 विकेट के नुकसान पर 59 रन बने हैं और 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं।
काफी मात्रा में दर्शक और आने वाले 2 ओवर अभी भी शेष है। शेरे बंगाल सौम्य 11 प्लेइंग 11 लिस्ट आपको सबमिट करना है। दोनों टीमों से विनती है आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट यहाँ सबमिट करनी है। सर 12 गेंदे 66 रनों की जरूरत, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। धमाका बिग बैश एक बड़ी प्रतियोगिता, मगर लास्ट ओवर में जिन्होंने जादूमय गेंदबाजी की थी वही गेंदबाज जॉनसन फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेके आए हैं। 11 गेंदे और 66 रन, बहुत ही मुश्किल। हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक यहां पे जरूरी है। जी हां, इस मर्तबा खेला है उस गेंद को हवा के रास्ते से, मगर डीप में फील्डर तैनात, 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके पहले प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली का यहां पे फोटोग्राफ हमारे कैमरामैन ने स्क्रीन पर दिखाया था, जिनका ओडीआई का डेब्यू हुआ था 1992 में, टेस्ट डेब्यू किया था उन्होंने 1996 में, और इंडिया के कैप्टन बने थे 2000 में, मगर 2019 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे और वो इसी भूमि से थे। मैच थोड़ी सी हम देख सकते हैं स्लो चल रही है क्योंकि नीरस हो चुका है ये मैच। बल्लेबाजी करने वाली टीम अब यहाँ पे मात्र औपचारिकता निभा रही है, अंजाम दे रही है, ऐसा कुछ नज़र आता हुआ, क्योंकि जॉनसन ने कमर तोड़ी थी बल्लेबाजों की। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाजों को एक ही ओवर में चलता किया था और इसी वजह से खराब सिचुएशन में हम देख सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को। मगर प्रेक्षक बहुत ही उत्सुक है, इस स्टेडियम में आना चाहते हैं। जी हां, इस मरतबा जोरदार प्रहार किया है डीप लॉन्ग वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, हालांकि वहां पे फील्डर तैनात थे और फिर से एक बार मात्र यहां पे 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि यहाँ पे दूसरा रन लेना या तीसरा रन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ, हवा में फिर से एक बार उछाल कर खेला और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बगल से निकाल दिया था 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है, हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 66 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 1 ओवर आना बाकी है। अब तकरीबन बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथों से यह मैच फिसल चुका है। एडीएस कंस्ट्रक्शन के बल्लेबाज अब मात्र औपचारिकता निभाने के लिए मैदान में है। क्लब इंदिरा के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की, पहले 8 ओवर में 124 रन जोड़े। 125 रनों का एक पहाड़ की तरह दिखने वाला टारगेट रखा और उस पहाड़ जैसे दिखने वाले टारगेट का एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे देखने को मिला था। जी हां, मुख्य मंच पर सभी हमारे मेहमान वहां पे नजर आ रहे हैं। इस इलाके के सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति, आमंत्रित मेहमान। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे दावत दी है। जगत सरकार आए हैं। पहली गेंद हवा में जरूर है, मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच और फिर से एक बार और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। पांच गेंदें अभी भी शेष है। बंगाल के लोग स्वाभिमानी होते हैं, निष्ठावान होते हैं, दिलेर होते हैं और हम लगातार 4 दिनों से देख रहे हैं कि प्रामाणिक भी होते हैं, शांत और संयमी भी होते हैं। इस टूर्नामेंट के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे इसी तरह से शांति बरतना बहुत ही ज़रूरी था और सारे यहाँ पे क्रिकेट के दीवानों ने हमें एक उत्तम उदाहरण पेश किया है।
66 रन स्कोर कार्ड पर, 8 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे यहाँ पे फ्लड लाइट भी जल चुकी है। अब यहाँ से देखिए सूरज गुरूब होता हुआ धीरे धीरे ढल रहा है। अब थोड़ी सी हवा, मध्यम सी हवा यहाँ पे मैदान में चल रही है। जी हाँ, परफेक्ट यॉर्कर। जगत सरकार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी प्रभावित किया था। लंबे लंबे हिट लगाकर तूफानी बल्लेबाजी की थी। जगत नाम का तूफान इस मैदान पर आया था, एक स्ट्रोम आया था और उसी स्ट्रोम की वजह से सामने वाली टीम अर्थात बल्लेबाजी करने वाली टीम एडीएस कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बह गई। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद। बल्लेबाजों के पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि यहाँ पे 4 रन मिलेंगे, मगर इस चौके से रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस भूमि से भारत रत्न ये बड़ा खिताब देकर जिन्हें नवाजा गया, विधान चंद्र राय, उसी के साथ सत्यजीत रे, अरुणा असफ अली, रविशंकर और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इसी भूमि से अभी भी मेरे ख्याल से 2 गेंदें आना बाकी है। और उसके बाद फिर से एक बार एक बड़ा मुकाबला, सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। बहुत ही बड़े फासले से, बड़े मार्जिन से ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम क्लब इंदिरा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारा क्रेडिट हालांकि जाता है जगत सरकार को, क्योंकि जगत सरकार ने मात्र 25 गेंदों का सामना किया और 68 रनों की एक नायाब बेशकीमती पारी खेली थी और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है क्लब इंदिरा टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। और इस टीम ने फाइनल में प्रवेश किया है। और इसी तरीके से फाइनल में जाने वाली पहली टीम क्लब इंदिरा। काफी बढ़िया खेल, सरोज प्रामाणिक लगातार 3 छक्के, 68 रनों की एक बेशकीमती पारी यहाँ खेली। जगत सरकार ने काफी जबरदस्त खेल खेला और इस टूर्नामेंट के धमाका दुर्गापुर बिग बैश के फाइनल में जाने वाली पहली टीम है क्लब इंदिरा। यह चंदू भाई बिल्कुल आपने सही कहा, पहली क्वालिफायर फाइनल इंदिरा क्लब और जगत सरकार। देखिए ये दुर्गापुर समन्वय, ये क्रिकेट की क्रीड़ा स्थल जो कहते हैं। देखिए टूर्नामेंट के साथ साथ में देखिए प्लेयर का कितना ध्यान रखा, कितना पैसों की बारिश की गई है। तो मैं जगत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आए। সুমন্ত একটু অনুরোধ করব ওভার বাউন্ডারির যে হ্যাট্রিক গুলো রয়েছে, হ্যাট্রিকের অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো একটু করার জন্য। स्कोरिंग टीम से ये गुजारिश है, जो हैट्रिक छक्का का पुरस्कार था उसका सूचना थोड़ा देंगे। कौन कौन खिलाड़ी को मिलेगा हैट्रिक छक्के की पुरस्कार और मैन ऑफ द मैच।